কালিম্পং বিধানসভা কেন্দ্রের জন্য বিজেপির নতুন দলীয় কার্যালয়ের উদ্বোধন, উপস্থিত সাংসদ রাজু বিস্তা। কালিম্পং বিধানসভা কেন্দ্রের জন্য কালিম্পংয়ের মঙ্গলধাম সংলগ্ন এলাকায় ভারতীয় জনতা পার্টির নতুন দলীয় কার্যালয়ের উদ্বোধন করা হলো। দার্জিলিং লোকসভার সাংসদ রাজু বিস্তার বিশেষ উপস্থিতিতে এই কার্যালয়ের উদ্বোধন হয়। বিশেষ পুজো অর্চনার মধ্য দিয়ে সাংসদ রাজু বিস্তা এবং জেলার দলীয় পদাধিকারীদের উপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যালয়টির উদ্বোধন করা হয়। সাংসদ জানান, সাধারণ মানুষের বিভিন্ন সমস্যা ও জনস্বার্থের বিষয়গুলিকে গুরুত্ব দিয়ে কাজ করার উদ্দেশ্য এবং মানুষের সুবিধার কথা মাথায় রেখেই এই কার্যালয় খোলা হয়েছে। কার্যালয় উদ্বোধনের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাজু বিস্তা বলেন, দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত অন্যান্য দলের নেতাদের বিজেপিতে কোনো জায়গা দেওয়া হবে না। তবে সাধারণ মানুষ যাতে সরকারি প্রকল্পের সুবিধা নিরপেক্ষভাবে পেতে পারেন সেই বিষয়টি তাদের পক্ষ থেকে অব্যাহত রাখা হবে বলেও জানান তিনি আরও বলেন, পাহাড় তরাই ডুয়ার্সের দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক সমস্যার স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে তিনি ইতিমধ্যেই কাজ শুরু করেছেন। এই বিষয়ে দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও উদ্যোগ নিচ্ছেন বলে তিনি দাবি করেন এবং খুব শীঘ্রই এই সমস্যার সমাধান হবে বলে আশা ব্যক্ত করেন তিনি। कालिम्पोङका प्रेसका सम्पूर्ण साथी दाजु भाइ बहिनीहरूलाई स्वागत गर्दै आज एउटा छोटो प्रेस वार्तामा मसँग यहाँ भारतीय जनता पार्टीका उपसभापति जिल्लाका र भारतीय जनता पार्टीका जिल्लाका वरिष्ठ अनुभवी नेता आदरणीय शुभ प्रधानजी र सँगसँगै कालिम्पोङका अति होनार गोर्खा जातिका स्वाभिमान यस्ता कालिम्पोङ जनताका लोकप्रिय प्रिय विधायक आदरणीय भरत छेत्रीज्यू र कालिम्पोङे जनताका एकदम प्यारा साथी परिवार के सदस्य र भर्खरै मात्रै उहाँले आफ्नो संगठन, आफ्नो पार्टी, आफ्नो जति पनि जनताले दिएको मायाको जुन पुँजी उहाँसँग थियो, सम्पूर्ण मोदीजीको नेतृत्व र भारतीय जनता पार्टीलाई उहाँले समर्पण गर्दै भर्खरै मात्रै भारतीय जनता पार्टी परिवारका सदस्य बन्नुभएका आदरणीय पाल्देन ज्यू र सम्पूर्ण पार्टीका नेतृत्वगणलाई स्वागत जनाउँदै आज विशेष भन्नुपर्दाखेरि कालिम्पोङमा भारतीय जनता पार्टीको भव्य कार्यालयको उद्घाटन भएको छ र कार्यालय मात्रै नभएर कार्यालयमा विधायकका लागि पनि, सांसदका लागि पनि, जिल्ला अध्यक्षका लागि पनि यहाँ बसेर जनताको जनगुनासो बुझ्ने पर्याप्त स्थान भएको कार्यालयको एउटा भव्य उद्घाटन भएको छ र यो कार्यालय म कालिम्पोङका जनतालाई समर्पित गर्न चाहन्छु। कालिम्पोङमा भारतीय जनता पार्टीका कार्यकर्ता नेतावर्गलाई म समर्पित गर्न चाहन्छु र यो कार्यालय खाली भारतीय जनता पार्टीको कार्यक्रमका लागि मात्रै नभएर यो समस्त कालिम्पोङे जनताको जनगुनासो सुन्ने र जनताको समस्याको समाधान गर्ने एउटा स्थान, पवित्र स्थान भएर जान्छ, मलाई यसमा पुरा विश्वास छ र यो कार्यालय म जनतालाई समर्पित गर्न चाहन्छु र भविष्यमा गएर जति पनि जनकल्याणकारी योजना, केन्द्र अथवा राज्यका जति पनि योजनाहरू छन् ती योजनाहरू पनि यस कार्यालयबाट सुचारू रूपले त्यसको सञ्चालन होस् र योग्य व्यक्तिले ती सबै स्किम र लाभहरू पाउन् भन्ने हाम्रो एउटा ठुलो योजनालाई सामने राखेर हामीहरू काम गर्नेवाला छौँ। किनभने जनताले 2026मा एउटा सोचेभन्दा ठुलो मेन्डेट भारतीय जनता पार्टीमाथि विश्वास र आस्था राखेर एउटा दिएको छ र त्यो खाली भोट जितेर हामीहरू खुसी मात्रै रमाएर हुँदैन, यो एउटा जिम्मेदारी पनि हो। अब समय आएको छ जनतालाई गरेको बाचा पुरा गर्ने, जनताका लागि काम गर्ने, कालिम्पोङलाई एउटा मोडल टाउनको रूपमा विकसित गरेर देखाउने। कालिम्पोङमा आज जताततै तपाईँले हेर्नुभएछ यहाँ अस्पतालको अवस्था ठिक छैन, त्यसलाई एउटा मेडिकल कलेज र अस्पतालको रूप दिने, यहाँ